तुमकां परत एकदा येवकार. इनफॅक्ट म्हजी पयली प्रेस कॉन्फरन्स चलता आसतनाच एक आमकां मॅसेज आयली आनी ते मातशें जाणून घेवपा खातीर हांव म्हणलें 5 मिनटां उलोवया कितें जालें तें. इट इज अनफॉर्च्युनेट आमी सांगता गोंयान लॉ अँड ऑर्डर फेल जाला म्हणून, सरकार लॉ अँड ऑर्डरच्या जाग्यार सामको फेल जाला म्हणून, आनी आज अशी परिस्थिती आसा की बीजेपी स्वता गुंडागिरी करपाक लागल्या. गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक खबर आसा की आमी गोंयान हॅशटॅग बीजेपीचे बुराक म्हणून एक कॅम्पेन स्टार्ट केली. इट वॉज अगेन्स्ट द पॉटहोल्ड रोड्स ऑफ गोवा. गोंयान जे रस्ते पिड्यार जाल्या गांवांनी ताच्या विरोधात आमी ही कॅम्पेन केली आनी इट इज आय थिंक बीजेपी खंय ना खंय तरी रॅटल जाल्या ह्या गोश्टींतल्यान. कारण रस्त्यांची परिस्थिती आज अशी आसा की करप्शन इतलें जाला की PWD खातें हे सगळ्यांत चड व्हडलें करप खातें अशें आमकां अशें म्हाका हें सिद्धच जालां अशें म्हणपाक शकता. चीफ मिनिस्टरा कडेन आशिल्लें हें खातें आनी आमी फाटलीं 4 वर्सां जालीं रस्त्यांची परिस्थिती पळयल्या. प्रत्येक गोंयच्या जाग्यांचेर रस्त्यांची परिस्थिती वायट आसा. ती आमी दाखोवन दिली. ताच्या मागीर बीजेपीक खडबडून जागूय आयली आनी खुबश्या जाग्यांचेर रिपेर सुरूय जाले. पण 4 वर्सां लागलीं हें करपा खातीर. तरी आसतना खुबशे गांव अशे आसा ज्या जाग्यांचेर रस्त्यांची परिस्थिती सामकी वायट आसा. आमी त्या खातीर एक बीजेपी विरुद्ध आनी एक कॅम्पेन सुरू केली रस्ते परत सारके करपा खातीर. ती म्हणजे सिग्नेचर कॅम्पेन. आनी ही सिग्नेचर कॅम्पेन करपा खातीर आमी गोंयान अख्ख्या गोंयभर आमचे व्हॉलंटियर्स भोंवता, आमचे लिडर्स भोंवता. आनी म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचो राग खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक आयला. आय एम टू इन्फॉर्म यू की आज आमचे जे व्हॉलंटियर्स मडगांवान भोंवताले सिग्नेचर कॅम्पेन करपा खातीर, तांकां एक लिडर जो सामको क्लोज आसा दिगंबर कामताक, हू इज द न्यू PWD मिनिस्टर, ताणें तांकां थ्रेटन केलें, धांवडावन लायलें आनी तांकां सांगलें मार पडटलो. ही परिस्थिती आसा. पयली गजाल सांगपाक सोदता हांव दिगंबर कामत आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या करप सरकाराक, आमचे लिडर्स ना आमचे व्हॉलंटियर्स ना आमी कोणूच तुमकां भिना. तूं एक तांकां धांवडायल्या मरे, ते भुरगे तांकां बेश्टावन तुमी धांवडायले तांकां आज, फाल्यां आमी येतले. पळया तुमची कापाजत आमकां धांवडावपाची. फाल्यां आम आदमीचे पार्टीचे लिडर मडगांवान भोंवतले तुजें करप्शन दाखोवपा खातीर, तुमच्या रस्त्यांची परिस्थिती दाखोवपा खातीर, तुमी जें काम केलां, जें करप्शनाचें काम केलां तें दाखोवपा खातीर फाल्यां आमी भोंवतले. पळया तुमची कापाजत. यू थ्रेटन अस, यू ट्राय टू ड्रायव्ह अस अवे. पळया. आय चॅलेंज दिगंबर कामत, हू इज द न्यू PWD मिनिस्टर. फाल्यां आमी येतले आनी ताचे पयलीं आतां पयलीं मडगांवान येता हांव पळोवपाक. इन नेक्स्ट 1 hour आय विल बी इन मारगांव टू चॅक ऑन वॉट इज हॅपन. दादागिरी बंद करा. तुम्ही गुंडा आसतले तुमच्या घरान, गोंयान न्ही. आनी गोंयकारां विरुद्ध आनी गोंयच्या भुरग्यां विरुद्ध जे व्हॉलंटियर्स ते गोंयकार ते तांचे विरुद्ध जर तुमी दादागिरी केल्या पळय, ती ताजें उत्तर तुमकां गोंयची जनता दितली. We are not worried, we are not scared, and we will see you tomorrow in Margaon. Before that, I will see you in an hour in Margaon. हांव जागोय सांगता हांव खंय आसलो तो. कापाजत आसा जाल्यार यो आनी ताका एकटो येता. ते भुरग्यांक दादागिरी करता. लज दिसपाक जाय तुमकां. देवाचे मनीस म्हणून स्वताक म्हणपी हे मनीस ह्या भुरग्यां कडेन दादागिरी करता. We will not tolerate this and we will start the campaign more aggressively from Margaon tomorrow. All of us are going to come to Margaon. कितें आसा तुमचे प्रश्न? नाव आसा पण I don't want to declare it on phone. We will lodge appropriate complaint as and when we get there. आरे रेकॉर्डिंग करपाक ते तांकां धांवडावन घालताले. हांव नको कितें आसा ना डिटेल्स म्हाका मेळटले. आय एम गोइंग टू मारगांव टू मीट देम इन नेक्स्ट 1 hour. आय विल बी देर. आय विल फायंड आउट वॉट इज एक्झॅक्टली हॅपन. पण धमक्यो दिवप म्हणल्यार कितें तें? डेमोक्रेटीक रायटूच ना. आत्ताच आमी डेमोक्रेसीचेर उलयताले. आतां भारतीय जनता पार्टी ह्या परिस्थितीर आयल्या की व्हॉलंटियर्सांक धमकी दितले तुमी. पळया कितें आसा तें. आमकां दिवन दाखय धमकी. कापाजत आसा जाल्यार ते सादे बाबडे भुरगे ते. दे आर असोसिएटेड विथ अ पार्टी. दे आर रोमिंग टू अँड लोक व्हॉलंटरीली सायन करता. आज आमी हजारांनी हे केल्या, कलेक्शन केलां. आज हांव तालिगांवनी भोंवतलो. सांगा तुमच्या गुंडांक यो म्हणून म्हाका मेळपाक. पणजेनी भोंवतले आमी आज सांजचे. आज हांव भोंवता. पळया दादागिरी कितली करता तुमी ती. करची पडटली. आय विल फायंड आउट विथ द व्हॉलंटियर्स वॉट इज द थ्रेट गिवन. वी विल फायंड आउट. वील हॅव टू डू इट. नाजाल्यार कितें जातलें? हांची दादागिरी चड जातली. पुलिसूय तांचेच रे. कितें जातलें? काय जावचें ना. दे वॉन्ट बी एनी एक्शन. बट शूड वी स्टॉप डुईंग इट? फाल्यां कोणायकूय कोणी उठल दादागिरी करतना आमी सोंसपाचें. आनी भारतीय जनता पार्टी कोण गुंडा जाल्या तुमी? मशिनरी यूज करता ती बरी. गुंडा जाल्या केदे व्हडले गुंडा ते पळया. आमी येता दाखयता तुमकां.
तामयले आडयले तुम्ही कितें करताय आमच्या लिडरा विरुद्ध कितें करता आमचो जाला आतां हांगा आतां कितें करतले तुमी वचा हांगाचे दादर म्हणजे देर सो मेनी वर्ड्स ऑल्सो विच वर यूज आय विल चॅक वॉट एवर द डिटेल्स आर अँड वी विल फायल द अप्रोप्रिएट कंप्लेंट हे आज फर्स्ट टाइम जाला OPWD मिनिस्टर जाल्ल्याक तो जाला फ्रस्ट्रेट ताणी त्या दिसा ती देवाची उतरां तोंडांतल्यान उलयली म्हणजे तो लिंगार गेल्लो जे ह्या लोकांनी मरे देवाक काडला फकाणांनी तो बांबोळेचो खुरीस आसूं तो आमचो देव बोडगेश्वर आसूं ना आमची महालक्ष्मी आसूं जी हांगा आसा ती हे मरे दैवत गोंयची आमी मानता हांकां हिंदू क्रिस्तांव खंयच्या जातीचो आसो तांकां मानता तांच्या फुड्यान सोपूत घेतली न्ही ती जिबलेक ते हाडना म्हणून जी सोपूत घेतली ती विसरता पळय ती सोपूत पयर ताच्या तोंडांतल्यान उलयली मागीर तो कोणी म्हणून हांव हार आनी आर म्हणून ते बाराखडी ताची चुकली पळय त्या दिसा ती कारण देव उलयलो ताच्या तोंडांतल्यान ताच्या पयलीं लिंगार गेल्ले ते ज्या लिंगांचेर वचून तुमी फोटी मारता ते लिंग तुमच्या तोंडांतल्यान बरे उलयतले ते लिंगच उरले तो महादेव उलयला ताच्या तोंडांतल्यान त्या दिसा तो बांबोळेचो खोरीस उलयला त्या दिसा तोंडांतल्यान त्या दिसा देव बोडगेश्वर उलयला हे पचपाचें ना हांकां आनी त्या खातीर फ्रस्ट्रेशन लोकांच्या भुरग्यांचेर काडटात तुमी वी विल सी वॉट इज टू बी डन अँड वी विल डील विथ दीस विथ स्ट्रेंजर हँड मागीर पुलीस मशिनरी करू यूज तांकां करता